leçon de l'orthographe dictée, unité 3, semaine 1 et 2, page 84-85. Les graphées de son cas. إذا حينما أقول les graphées de son cas كنعني بها طرق كتابة أو الطرق المختلفة لكتابة الصوت ك. Le son ك اللي هو الصوت ك. J'observe et je découvre. J'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. Il pèse à peu près 5 kg. Il n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. Il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. إذا j'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. يعني اشتريت حاسوب ب15,000 درهم. Il pèse à peu près 5 kg. إذا يزن تقريبا 5 كيلوغرامات. Il n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. إذا بالنسبة للمساحة التي يشغلها فوق المكتب فهي مساحة صغيرة. Il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données. إذا كيتكون واحد الديسك دور اللي كيمكننا من تخزين المعلومات ولا المعطيات. دان كلافيي اي دون سوري كيتكون كذلك من واحد الكلافي اللي هو اللي هي لوحة المفاتيح. اي دون سوري اللي هي الفأرة. ان تكنيسيان ما ايدي à l'installer. تقني ساعدني في تركيب هذا الجهاز. Nous avons utilisé tous les câbles. إذا استعملنا جميع les câbles باش أنه يركب لنا هذا l'ordinateur. Bon, on passe pour répondre à la question A. Je lis le texte et je relève les mots où j'entends le son que. Bon, pour les mots, nous avons le premier mot, c'est 15. Le deuxième mot, 5. Le troisième mot, kilogramme. Le quatrième mot, occupe. Qu'une, compose, disque, qui, stocker, clavier, technicien, câble. إذا هادو هما الكلمات اللي كنسمع فيهم le son que. B, le son que, il est écrit avec la même graphie dans ces mots. Bon, bien sûr, le son que ne s'écrit pas de la même graphie. Bonne réponse, c'est non. Le son que s'écrit de différentes graphies. De différentes graphies. إذا كتبناه بطرق متعددة ومختلفة. نمروا je manipule et je réfléchis ونحاول نجاوب على الأسئلة المتعلقة بالفقرة. Je souligne dans chacun de ces mots relevés la graphie de son que. إذا عندنا كلمات كل كلمة غادي نحاول نقلبوا على le son que, la graphie de son que. يعني طريقة كتابة صوت que. باش كنقول technologie bien sûr la graphie هي que CH. Communication عندي co, C plus O et se prononce co, et C plus A aussi se prononce K. Bon, on dit co, K. Communication. Technique, nous avons C plus H, ça donne que, technique. La deuxième question, j'écris la graphie du son K. إذا في كل كلمة من هذه الكلمات غنحاول نكتبو طريقة كتابة الصوت que. La première, bien le premier mot, la kermesse. La kermesse, bien sûr, le son que s'écrit K. B, le casque, le son que s'écrit C plus A et culon U. C, jockey, bien sûr, C plus K. D5, c'est culon. Je retiens. En français, le son que peut s'écrire de différentes manières. إذا في اللغة الفرنسية الصوت ك يقدر يتكتب بطرق مختلفة. إذا نقدر نكتبوه كوم سي. إمتى إلا كان عندي سي بلس أ أو لا سي بلس أو أو لا سي على فان دو مو في الغالب أو لا سي بلس أو. في هذه الحالات كيتقرا فيهم سي ك. الحرف سي كيتقرا بلو سون ك. par exemple caméra, école, sac. double C
nous avons occupé, accueil, occasion. C'est la même chose, c'est C plus U, bien double C plus U, double C plus U, double C plus A et même double C plus O. K comme kaki, kangourou, kayak. Culon comme coq, 5, Irak. Culon U comme 4, fabriquer, boutique. C culon U comme acquérir, acquis, acquisition. CH comme chrome, chronologie, écho. C plus K comme stockage, stock, beefsteak. نمروا باش نشوفوا على الأسئلة المتعلقة ب je m'entraîne. La première question, je souligne les mots qui contiennent le son que. إذا نحاول نسطروا تحسم الكلمات اللي كتحتوي على صوت ك. عندي الكلمة الأولى glace ما فيهاش le son que. الكلمة الثانية plaque, bon, il contient le son que. 5 aussi, il contient le son que. Ficelle لا ما فيهاش le son que. second oui كتحتوي على الصوت ك. raquette aussi كتحتوي على le son que. ciment لا. glaçon لا. steak oui حتى هي كتحتوي على le son que. Bon, السؤال الثاني je complète les mots avec la graphie du son que qui convient. إذا غادي نكمل أولا سأتمم هذه الكلمات غنكملهم باستعمال الكتابة المناسبة للصوت ك. باش كنقول une barque de pêche. une barque de pêche. barque كتكتب بكولون U. باش كنقول la corde à nœud. corde كنكتبوها ب C plus O ça donne co. une petite querelle. إذا querelle كتكتب بكولون U. 1 kilo de pommes. kilo كتكتب بك. le képé de gendarme. képi كتكتب بك حتى هي. une coquille d'œuf. coquille كتكتب بكولون U. un accident de circulation. accident كتكتب بدوبل C. circulation كتكتب ب C. Exercice 3. J'écris les nombres en lettres. Nous avons le premier nombre, c'est 4. Deuxième nombre, c'est 14. Le troisième nombre, c'est 80. Nous avons le quatrième nombre, c'est 15. من بعد عندنا 45. وأخيرا عندنا 84. Je m'évalue. J'écris les mots dont la consonne finale se prononce que. إذا المطلوب مني هو أنني نعاود نكتب الكلمات اللي الصوت الأخير ديالهم كيتقرا ك. عندي الكلمة الأولى هي دونك. بيان سور آخر صوت كيتقرا ك. ثاني كلمة لارك. بيان سور آخر صوت كيتقرا ك. ان بون. ان بون ما كنقراوش ك. ما كنقراوش ك على فان سيتادير ما غاديش نعاودو نكتبوها. لو ساك كنقراو ك على فان. لو كوك حتى هي كنقراو الصوت ك في لا فان. لو بوك اذا كنقراو الصوت ك على فان. بلون ما كنقراوش لو سون ك. اذا عندي دونك لارك لو ساك لو كوك لو بوك. نمشيو للسؤال الثاني. j'écris 3 mots où le son que s'écrit culon U. اذا نكتب 3 ديال الكلمات اللي كيتكتب فيهم الصوت ك بكولون U. عندي الكلمة الأولى tranquille. tranquille. الكلمة الثانية claque. والكلمة الثالثة crack. إذا هاد الكلمات كلهم فيهم الصوت ك وكلهم كيتكتبوا كولون U. السؤال 3. j'écris 2 mots dans lesquels le son que s'écrit que ou ck. s'écrit pardon k ou ck. عندي الكلمة الأولى ستوكي كنكتبوها بالسيكا. الكلمة الثانية تيكي كنكتبوها بالسيكا. والكلمة الثالثة كيلومتر كنكتبوها بكا. ديكتي. عندنا واحد لا فراز في الديكتي. le speaker met un casque avec 12 écouteurs puis prend le micro
pour donner des informations. هاد الجملة نحاولوا نتدربوا عليها باش نكتبوها بطريقة صحيحة.